شہادت دیتے ہیں اللہ بہادروں کو، بزدل سمجھتے ہیں یہ گاجر مولی ہے۔ اللہ شہیداں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا دے۔ حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے، اس رستے میں قدم قدم پہ سولی ہے۔ وہ پہنچے گا کب اسلام کی منزل تک، جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی لولی ہے، جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی لولی ہے۔ منافق ہے جو شہداء کے مخالف ہے، مانو یا نہ مانو بات اصولی ہے۔ میرے شہر گجرانوالا دے لوگوں اگلے لفظ سننا ذرا توجہ دے نال سنیا جے۔ شہادت دیتے ہیں اللہ بہادروں کو، بزدل سمجھتے ہیں یہ گاجر مولی ہے۔ اللہ شہیداں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا دے۔ آنکھوں مل کے آمین۔ لو جی ہن اپنے شہر دے اندر آن والے مہمان نو دعوت دئیے تے آخری میں گل کراں میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی ٹھنڈ پاتی ہے، اللہ تعالیٰ تہاڈی زندگی برکت فرمائے، صحت جی عزت رزق کے چلا اضافہ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا فاروق اعظم صاحب فرما رہے نے، مولانا بنیامین عابد صاحب کہتے ہیں میں تھوڑی جی تقریر کرنی ہے، میں زندگی سے انہوں تھوڑی تقریر کر دیا ویکھے ہی نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، چونکہ یہ مہمان خصوصی نے اور میں گجرانوالے شہر دا ہاں، میں میزبان ہاں اور میں مولانا بنیامین عابد صاحب دا بھی نوکر ہاں، جس طرح سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب دا نوکر ہاں، تے نوکر کی تے نخرہ کی، لہذا مولانا بنیامین عابد صاحب مولوی منظور دے فوراً بعد انشاءاللہ الرحمن خطاب فرمان گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد ماشاءاللہ سیرت شاف معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اپنی کامیابی اور کامرانی دی طرف رواں دوائیں۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب جو کہ ماشاءاللہ ساڑھے مسلک دے ترجمان نے اور فاضل مدینہ یونیورسٹی نے اور الحمدللہ اسلام دے بہت بڑے خطیب نے، انہوں نے وقت دی ضرورت دے مطابق باتاں کیتیاں نے اور بڑیاں پیاریاں باتاں کیتیاں نے، اور انہوں لوگاں دی نشاندہی کیتی ہے جڑے علماء نو عوام نو لڑانا چاہندے نے، فوج نو اور عوام نو لڑانا چاہندے نے، اور کالجاں سکولاں مدرسیاں دے اندر فتنہ پانا چاہندے نے۔ دعا کرو اللہ انہاں حرام دیاں دا بیڑا غرق کرے اور انہاں دلیاں نو اللہ ذلیل کرے اور انہاں خبیثاں نو، دیوساں نو اور بدماشاں نو اور باندراں نو، سوراں نو، خنزیراں نو اللہ دنیا دے اتے ذلیل کرے، تاکہ آئندہ تو کوئی پاکستان اور اسلام دے خلاف سازش کرن دی کوشش نہ کرے۔ اگرچہ میریاں گلاں یہ کوڑیاں گلاں نے، مگر کوڑیاں انہاں واسطے نے جو اسلام دے دشمن نے۔ جو اسلام دا دشمن ہوئے اسی او دے دشمن ہاں، جو پاکستان دا دشمن ہے اسی او دے دشمن ہاں، جو نبی علیہ السلام دے دین دا دشمن ہے اسی او دے دشمن ہاں، جو پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم دا دشمن ہے اسی او دے دشمن ہاں، جو ختم نبوت دا ڈاکو چور اور ڈکیت ہے اسی او دے دشمن ہاں۔ اور منو اللہ دی عظمت دی قسم ہے اسی مدینے والے دے غلاماں دے غلام ہاں۔ سارے مل کے آکھو انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام دے غلاماں کوئی سرکار دی خدمت
عزت احترام اطاعت کرے تے صحیح. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اپنے شہر دا مولوی ہوئے تو اتنے سبحان اللہ دی بجائے انا لیلہ پڑھنی چاہیے. انج نہ کرو، سبحان اللہ کہو. اللہ جاندا جو میں تواڈے لئی بڑیاں دعاواں کرنا. یہ تے میرا اپنا شہر ہے. میں اتنا تھکیا سا اج. ضلع قصور دے اندر 2 جلسے سن، اتوں میں تقریراں کر کے اتنے آنا سی، مگر میں انہاں دونوں کولوں معذرت کیتی ہے. میں پکھر دا جلسہ، اس تو بعد چوک آزم دا جلسہ، چوک آزم تو بعد یزمان منڈی بہاولپور تو اگے جلسہ، اتھو جلسہ کر کے پھر نالا خورد جلسہ اکاڑے کول، اتھو جمعہ پورے والا، اتھو پھر جمعہ پڑھا کے اسروں بعد غازی آباد چیچا وطنی جلسہ کر کے رات چنیوٹ رات دا جلسہ کر کے پھر تہاڈی خدمت دے اندر میں بڑا ہی چکنا چور سا. میرے شہر وچ لے آندا مینوں رب نے اور تہاڈی زیارت کرائیے. میں بالکل یس اینڈ فریش ہو گیا. میرا دل کر رہا ہے میں تانوں جناب خطیب اسلام مبلغ اسلام اپنے جناب شہر دے اندر آن والے ساڑھے خصوصی مہمان مولانا بنیامین عابد صاحب شیر بہادر صاحب تو پہلا چند قرآن پاک دیاں آیات سنانا چاہنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. میں صدقے جاواں سونے مصطفیٰ علیہ السلام دی شان تو ایک گل تانوں اور بھی سنانا چاہنا. سچی بات جیڑا بھی کرے منیا کرو. سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے. یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے. سچی بات عمران خان کرے حفظہ اللہ تعالی. سچی بات نواز شریف کرے حفظہ اللہ تعالی. سچی بات نواز شریف کرے شہباز شریف کرے حمزہ شہباز کرے. میرے دوستو سچی بات باجی مریم نواز کرے حفظہ اللہ تعالی. سچی بات جیڑا بھی کرے او دی گل وال خیال کرو گل منیا کرو. پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں تہاڈی جرت نو سلام کرنا وا. تساں پاکستان دے اندر آ کے سانو یہ گل دسی ہے حوصلہ کریا کرو صبر کریا کرو دین اچا رکھیا کرو تنظیم نیوی رکھیا کرو ہمت تو کم لیا کرو سچائی تو کم لیا کرو چگلیاں تو پرہیز کرو گلیاں تو پرہیز کرو عاجزی انکساری اختیار کرو جرت غیرت دا مظاہرہ کرو دین دے نال وفا کرو دین دا حیا کرو. واہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں تہاڈی جرت نو سلام کرنا. تانوں حکومت پاکستان نے پاکستان دے اندر بلایا ہے. تہاڈے کولوں کسے بندے نے پوچھیا ہے عورت دی حکمرانی دے بارے دسو تساں آکھیا عورت دی حکمرانی جائز نہیں. واہ ڈاکٹر صاحب تہاڈی غیرت اور جرت نو سلام. سانو دسیا ڈاکٹر صاحب نے کہ گل سچی کریا کرو مولویو کاریو علامیو فامیو سرداریو گل سچی کریا کرو سچی بات کریا کرو. قل الحق ولو کان مرا حق بات کہہ دیو چاہے کڑوی لگے. وقل جاء الحق. سبحان اللہ ذرا مل کے بولیں. ابھی شاہ صاحب بار بار فرما رہے تھے ذرا زور سے بولیں اور مہمانوں کے لیے بولتے ہو اپنے مولوی کے لیے مر گئے ہو ذرا زور سے بولیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جتھے حق آ جائے اتھے باطل نہیں رہندا جتھے سچ آ جائے
اوتھے جھوٹ نہیں رہندا، جتھے توحید آ جائے اوتھے شرک نہیں رہندا، جتھے سنت آ جائے اوتھے بدعت نہیں رہندی، جتھے محبت آ جائے اوتھے عداوت نہیں رہندی، جتھے پیار آ جائے اوتھے دشمنی نہیں رہندی۔ اور میرے دوستو سنو، جتھے اسلام آ جائے اوتھے کفر نہیں رہندا۔ دھیان نال سن لو، انشاءاللہ آج بھی فتح اسلام دی ہے، کل بھی فتح اسلام دی ہے۔ میرے دوستو اسلام کے شیروں کو آج نے اسلام دے خلاف سازشاں کر رہے ہیں، اور لومبڑو اور گدڑو اور بزدلو اور ذلیلو سن لو، میں تو انہوں اپنے شہر دے اندر ایک گل دسنا چاہنا، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم، ورنہ توحید کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اسلام کے دشمنوں کو مٹا کے چھوڑیں گے، محمد کی عظمت کا پرچم جہان میں لہرا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جانتا میرے نعرے کیشتاں تے ماردا جی، بڑی بات ہے پروانے دی محبت، اسی ویکھو ذرا کیا بات ہے۔ تے جیڑی گل نے نبی علیہ السلام دے صحابہ، یار تیز نہ کرو آواز، بڑی پیاری ہے، جتھے ہے اوتھے پتر رہن، بڑی پیاری آواز ہے، گل سننا، صحابہ دا نعرہ ماریا ہے، میں پھر گل سنانا چاہنا۔ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، پھر بولو پیار نال بولو، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے، دریا و کناروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریا و کناروں کی طرح ہے۔ ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے، اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے، اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے۔ بات میری سن لو اور غور کر لو، بات میری سن لو اور غور کر لو، آقا ہے قرآن وہ ستاروں کی طرح ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار اتنے پیارے، کہ گل جڑی شاہ جی نے کی تھی یہ بڑی پیاری۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کتنی سونی جماعت میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی۔ تو میرے عزیزوں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں دے نال محبت ہے ساڈی، تے نبی علیہ السلام دے پاروں اولیاء نال پیار سانو نبی علیہ السلام نے دسیا، والدین دا احترام نبی علیہ السلام نے دسیا، شہداء دی عظمت نبی علیہ السلام نے دسی، مکے مدینے دا احترام نبی علیہ السلام نے دسیا، جہاد دی فضیلت نبی علیہ السلام نے دسی، نماز دی فضیلت نبی علیہ السلام نے دسی۔ اگلی گل سن لو ذرا، رب دی کتاب دی فضیلت نبی علیہ السلام نے نبیاں دے نواب نے دسی ہے، اور میں صدقے جاواں وہاب دا مقام دسیا تے نبیاں دے نواب نے دسیا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں، اور میں مولانا محمد فاروق آسم صاحب مبلغ اسلام نو مبارک دیندیا ہویا ایک حدیث پاک سنانا چاہنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من حفظہ جھیڑا بندہ
हिफज करे याद करे मेरी उम्मत विचों की गल्लां अरबाईना हदीसान 40 हदीसां याद करे। मौलाना उमर रब्बानी साहब गल बड़ी सुनने वाली जो उलमाए किराम तवज्जो नाल सुनना, जेड़ा बंदा मेरी उम्मत विचों 40 हदीसां याद करे, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बासाहुल्ला क़यामत नू अल्लाह ताला ओनू बासाहुल्ला फकीहन यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत वाले दिन ओनू फकीहां दे विचों उठाएगा। इस तो अगले अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम दे सुनना, आपने फरमाया वा कुन्तु लहू शाफ़िअन व शहीदा, मैं मुहम्मद क़यामत वाले दिन ओदी गवाही भी देंगा ते ओदी सिफारिश भी करांगा। मैं सदके जावा 40 हदीसां 40 हदीसां मौलाना इकबाल साहब, मौलाना तलहा नजमी साहब, उलमाए किराम आ रहे ने माशाल्लाह 40 हदीस मुबारका। मैं सदके जावा सोने ने कैसियां प्यारियां गल्लां दसियां। ये तो 40 हदीसां दी बात है ना उलमाए किराम दी मौजूदगी दे अंदर। और मैं एक गल नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान पाक सुनाना चाहना, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी सरकार अलैहिस्सलाम फरमांदे ने एक भी तुहानू आयत अगर याद है तो वो भी लोगां तक पहुंचा दियो। मेरे दोस्तों क्या सोने दियां सोहणियां गल्लां। मैं इत्थे तुहानू हुण कुरान पाक सुनावां, ईमान होर वध जाए। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह वकफा बिल्लाहि हसीबा। अल्लाह करीम फरमाते ने वो लोग जिन्हें मेरे हुक्म सुनाते ने ते मेरे कोलों डरते ने। की मतलब हुक्म सुनाने कोई कमी ना रह जाए, बदध्यानती ना हो जाए, लालच ना आ जाए, फखर ना आ जाए, तकब्बर ना आ जाए, गुरूर ना आ जाए, बदध्यानती ते बेईमानी ना हो जाए, रियाकारी ना हो जाए। अगली गल फरमाया किसे कोलों नहीं डरदे मेरे तो सिवा, सच्ची बात कर देंदे ने, सच्ची बात कह देंदे ने, सच दा ऐलान कर देने, हक दा ऐलान कर देने। रब फरमांदे ने मैनू इहो जे लोग बड़े प्यारे लगदे ने, इहो जे लोग बड़े चंगे लगदे ने। एक दुआ कर दियो मेरे शहर दे रहन वाले हो, कुरानो सुन्नत दे परवाने हो, सानू अल्लाह ओहो जे चंगियां लोगां विच शामिल फरमा लवे, जिहड़े चंगी बात करते हैं, जिहड़े सच बोलते हैं। और मैं तो इत्थे कुरान पाक दी होर एक सुनाना चाहना, सुनिया जे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते नाजिल होने वाला कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। ईमान वाले हो अल्लाह तो डर जाओ, सच्चियां दे साथी बन जाओ, सच्चियां दे नाल दे हो जाओ। वो सच्चे कौन सन उन्हां दे बारे भी कुरान पाक सुन लो। लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूला उलाइका हुमुस सादिकून। तर्जुमा तो सुनाना चाहना, दीदारे मुस्तफा के जो हकदार हो गए। गूंज पाक मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, मसले के हक, मसले के आले हदीस, शेरे पंजाब मौलाना मंजूर साहब, हाफिज उमर साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने माशाल्लाह मजमा सारा जगा देता है, तड़पा देता है। दीदारे मुस्तफ़ा के जो हकदार हो गए, दीदारे मुस्तफ़ा के जो हकदार हो गए, हकदार हो गए, हकदार हो गए, वो लोग कायनात में सरदार हो गए।
وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. کہ تو جو میری طرف رہے گل سننا ذرا. ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے, ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے, ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے. میں صدقے جاواں قربان جاواں. ایتھے بھی قرآن پاک دی اور ایک آیت تانوں سناواں, نال ترجمہ سناواں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. صحابہ دیتیاں نے جانا, مل کے کہو سبحان اللہ. میں حیران ہاں, پتہ نہیں کیویں دے بندے اس دنیا دے اتے جناب, کیویں دے بندے جناب کھچ جائے چولاٹ جائے, اصلوں بے وقوف نلائق اوترے نیری سکریپ کی ہو دیاں گلاں فضول قسم دیاں. آخر جی صحابہ اکرام انج کیتا فلانی جگہ, انج کیتا فلانی جگہ, انج کیتا. آسمان تو آواز آوندی ہے, میں جبار ہو کے تے انہاں نوں معاف فرما دیتا, تو گناہگار ہو کے ٹیں ٹیں کردا پھرنا. پتر لائٹ بند کر, شاباش. تو گناہگار ہو کے ٹیں ٹیں کردا پھرنا ہے, میں جبار ہو کے پیار کرنا, میں جبار ہو کے سونے نبی دے کے یار نال پیار کرنا. تو گناہگار ہو کے انہاں جنتیاں دے بارے ٹیں ٹیں کردا پھرنا ہے. واہ صدقے جاواں صحابہ. میرے دوستو غور کرنا, صحابہ دیتیاں نے جانا. چنگیاں دے لڑ لگیاں, تانوں گل سناواں. چنگیاں دے لڑ لگیاں مولانا فاروق آسم صاحب, چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوڑی پھل پے, مندیاں دے لڑ لگیاں مینوں گلے لتر پے. چنگیاں دے لڑ. صحابہ دا احترام کرو. آسمان تو آواز ہوندی ہے, آپ تے تو ایڈا چنگا نہیں, جا تو چنگیاں دے لڑ لگ گیا تے انہاں دی مدح پیا کرنا, جا تینوں چنگیاں وچ شامل کر دی. صحابہ دیتیاں نے جانا, صحابہ دیتیاں نے جانا, نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا, کولیا تے لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا. کنے سانو کیسے, سانو کنے کنے کیسے 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 سانو حوصلے بلال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. تکبیر مصطفیٰ عظمت صحابہ میرے پنجاب مولانا منصور صاحب. سیرت شاف معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سنو. حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا, اقرأ القرآن, قرآن پڑھیا کرو, قرآن پڑھیا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. میری سرکار بولے, آپ نے لب مبارک کھولے, نبی علیہ السلام نے موتی رولے, فرمایا قرآن پاک پڑھیا کرو. ایک قیامت والے دن پڑھن والیاں دے حق وچ سفارشی بن جائے گا. اور میں صدقے جاواں, کیا کہ درود پاک مولانا فرما رہے ہیں, مولانا فاروق آسم صاحب درود پاک والا شعر سنا دو. پہلے ہے سن لو, پھر تو میں درود پاک والا شعر سنا دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کجا لنترانی, کجا شان اسرا, کجا دست ایمن, کجا نور ادنا, کجا طور سینا, کجا فلک اعلیٰ, کجا سیر احمد, کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں, گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں, کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں, زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں, کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے ماہی مدینے والا.
माही मदीने वाला जग सारा जानदा, अखियां दी ठंड नाले चैन साडी जान दा, माही मदीने वाला। सारे पढ़ो दरूद रसूलों ते रब विच कुरान फरमा दिता, ओनू पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। कसमे खुदा दी एडा प्यारा शेर, ते तुसी इंज बैठे हो जिवें मौलवी मंसूर कोलों दम कराण आए हो, बयान सुनन नहीं आए। सुभान अल्लाह आखो। अजे भी नहीं सारे बोले। आई नारा ओए कारी नहीं होए, मैनू कारी ना आखी, कारी अगे बड़े ने, कारी मेरे तो बाद है। मैं हजरत मौलाना आ रही हाँ। आहो ते रब जानदा जी। अगली गल भी सुन लो, जेड़ा मेरे जिंदा होंदियां मर्जियां अपनियां करे, अपनी मर्जी चलाए, आखे मैं अज कर दियांगा, मैं ये कर दियांगा, मैं वो कर दियांगा, मैं जनाब जो मर्जी करा, जिवें मर्जी करा, जेड़ा मर्जी बयान दियां, जिवें मर्जी करा। ना 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 पुत्र, मैं आ रही हाँ, मैं यहो जिहां नूं चीर के रख देंगा जेड़ा मर्जी अपनी चलाएगा। इत्थे मर्जी रहमान दी चलेगी, शरीयत नबी सुल्तान दी चलेगी। अजे भी आवाज नहीं तुहाडी आई? फिर आखो। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, अबू बकर इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। जब सब सहाबा दो जानों बैठे होंगे मजलिस में, जब मजलिस का ये आलम है, दरबार का आलम क्या होगा। दरबार का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। माही मदीने वाला। ते दोस्तों गल सुन वाली जे, उन्हों पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। आप पढ़े फरिश्ते भी पढ़न सारे, सानू पढ़न दा हुक्म सुना दिता। मेरे शहर वाले हो सारे खुश हो जाओ, सानू नबी जी ते दरूद पढ़न वाला बना दिता। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैं सिफारिश करांगा, मैं क़यामत वाले दिन सिफारिश करांगा। एक हदीस पाक उसका तर्जमा तुहानू सुनावा। शाफ़े माशर सीरते शाफ़े माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं लंबा सजदा करांगा, लंबा सजदा करांगा, लंबा सजदा। रब्बे कायनात फरमानगे, इरफा रासा का, अपना सर मुबारक उठाओ, सल साडे नाल करो गल, तोता असी मसले कर देंगे सारे हल। वशफा तो शफा, सोनियो उम्मत लैके जन्नत नू चल। अल्लाह अकबर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेली ने बड़ा नारा मारिया, खुदा दी कसम। इथे पता लगता वेखो ना, टाइम मेरा ख्याल 12 तो उत्ते नहीं हो गया।
پونا اوئے ہوئے ہوئے مولانا بنیامین عابد صاحب آئی ایم ویری ویری سوری بس تسی تیاری کرو میں تقریر چھڑنے لگا گل سن والی جے توجہ فرمایا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے فرمان دا ترجمہ تے گل سنیا جے رب نے کرم دی چھاں کرنی توجہ فرمایا جے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سجدے وچوں سار چک لے مٹھڑا سجدے وچوں سار چک لے سونا سجدے وچوں سار چک لے پیارا اساں کوئی تینوں نہ کرنی اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات دا ترجمہ امت میری بخشو ساری دوجی گل میں تا کرنی ہے مالک کائنات خوش ہو کے فرمان گے جس نے غلامی کیتی تیری جس نے اطاعت کیتی تیری جس نے عزت کیتی تیری جنت میں او دے نہ کرنی ہے ہاں قسمیں بیلی میرا نعرہ پتہ کیویں ماردا وہ ایک پٹھان نو نا مولوی دا نام نہیں سی آوندا وہ کہندا نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد عظمت مکہ مدینہ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد یہ مولانا صاحب بھی زندہ باد کیا باتاں تواڈے پیار دی ہے یہ پھر پٹھان دا شعر میں نو یاد آیا بڑا پیارا اللہ دا ولی پٹھان نبی سلطان علیہ السلام دے بارے آپ دی مدح کردہ گھٹے چے گلشیں گل بناشیں گھٹے بیان قربانی اردہ شنڈو کلا چپ کلا خندش خدا جاندہ موتی پرو چھڑے نے گھٹے چے گلشیں گل بناشیں گھٹے بیان قربان یاردہ شنڈو کلا چپ کلا خندش پٹھان کہیں دا ہے پھل تو کلی نہیں بن دی کلی تو پھل بن جاندہ ہے پر اے خوبی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نو ہی عطا فرمائی سی سونے چپ کر دے سن کلی بن جاندے سن بول دے سن تے پھل بن جاندے سن کیا باتاں مصطفیٰ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک حق مسلک اہل حدیث ایک گل اور تو انہوں سناؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیرت شاف معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح تے 10 مرتبہ شام میرے تے درود پاک پڑھ دائے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میں قیامت والے دنوں دی سفارش کرانگا بول کے کہو سبحان اللہ گونج پا کے کہو پھر تو انہوں گل سناوا ساڑھے سونے نبی علیہ السلام کتنے پیارے سن گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے گالیاں دن رات جس نے دی گلا صبح و شام کیا اسے بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے انبیاء سب نرالے ہیں بڑے نصیب والے ہیں مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے چنا تے کچھ نادھن
ترجمہ تو پہلا اے سناوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وکان اللہ توجہ ویرو توجہ وکان اللہ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ چڑیاں لا دیندے سن وکان اللہ بکل شیء علیما مولانا فاروق اعظم صاحب دا بڑا پیارا جناب پسندیدہ شعر اے چنا تے کچھ انادھن تے میڈا سونا عربی چانے تو زینت ہیں اسمانہ دی او سارے جہان دا چانے تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دئی او نہ بدلان دا رنگ تیڑے وچ تے میں کئی دانگ ڈٹھن او بے دانگ آمنہ دا چانے قیامت تک نہ لگے گرین جسنوں تے وچ عرب دے سونا چل آیا رب تو کٹ باقی سب تو ود لے کے رتبہ سونا بلند آیا 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں سونے خالق نو زیادہ پسند آیا قیامت تک ناسی نواں نبی کوئی کر کے بوا نبوت دا بند آیا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شہید ملت علامہ صالح ظہیر شہید اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی شیر پاکستان مولانا منظور صاحب واہ یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ واہ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ 38 سال چڑھ گیا ہے تے تواڈے نام دے نعرے پہ وائدے نے مدینے والے غلاماں دے تذکرے اسی طرح ہی ہوندے نے جب تک سورج چاند رہے گا زور سے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام شہداء کا نام رہے گا مولانا امجد فروغ یزدانی صاحب نے کیا تذکرہ کیتا ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا شہداء اہل حدیث کا نام رہے گا یار گل سنو جھٹکا بندہ ہوا کہ گل تو انہوں سنا دیا کوئی بندہ شرارت کرے یا حسد کرے یا بغض کرے یا کینہ رکھے یا میل رکھے یا ناپاک سازش کرے یا ناپاک پراپوگنڈے کرے یا میڈیا تے یا میرے دوستو چینلاں تے بکواس کرن دی کوشش کرے سن لو آج میں خیالی گجرانوالہ میں اپنے شہر میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم ہے احسان الہی ظہیر کے مخالفوں تم ذلیل ہو کر مر جاؤ گے احسان الہی ظہیر کو نہ ہمارے سینے سے نکال سکتے ہو نہ محمد کے مدینے سے نکال سکتے ہو پنجاب مولانا منظور صاحب روکا مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث رات میں چنیوٹ پہنچیا رات چنیوٹ میں پہنچیا بہت بڑا جلسہ سی جس وقت میں ڈاک خانہ گراؤنڈ دا تذکرہ کیتا کہ یزدانی صاحب علامہ صاحب تھے آئے لوگاں دی آنکھاں وچوں آنسو سن اور لوگ اپنی آنکھاں صاف کر رہے سن پونج رہے سن نالے دعا کر رہے سن واہ یزدانی صاحب علامہ صاحب ٹر گئے ہو بہاراں نال ہی لے گئے ہو
दुआ करो अल्लाह उन्हां दियां कब्रां जन्नत दे बगीचे बना दे। रोका था जिस तरफ से नबी अकरम अलामा उस तरफ नहीं झांकते थे, इसीलिए जाबिर हुक्मरान लोगों अलामा की ललकार से कांपते थे। अलामा जो रोकर दुआ मांगते थे खुदा से हबीबे खुदा मांगते थे। हकीकत पे ये बात मबनी है लोगों, मदीना में थोड़ी सी जा मांगते थे। जन्नतुल बकी का मेहमान, बकी का मेहमान, नारे तकबीर, मसले के हक, मसले के अहले हदीस। अगर तुसी मैनू इजाजत दिओ ना थोड़ी जी, मैं तुहानू एक शेर अज सुनाना है। ये गल बिल्कुल सही है कि अगर बहारां यज़दानी साहब अलामा साहब दे दौर दियां असां वेखियां ने ना, उजाड़ा भी असीं वेखियां ने, ना दुख भुल सकदा ना खुशियां भुल सकदियां। शायर इस्लाम मौलाना शेख मोहम्मद अकरम साहब हफिज़हुल्लाह ताला मैनू एक दिन फरमान लगे, कामों की तो लंघने हैं ना, ते कामों की कहन ते दिल नहीं करता। यज़दानी साहब उदों जिंदा सन, दिल करता इनू यज़दानी के कहिए, यज़दानी के, ये शहर यज़दानी के वे। और जिस दिन यज़दानी साहब रहमतुल्लाह ने दफन किया है स्कूल दे अंदर जनाजा, और दफन किया जिस दिन कब्रिस्तान दे अंदर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही सी, उस दिन भी शेख साहब दे कोल खड़े सा ते शेख अकरम साहब हफिज़हुल्लाह ताला फरमाते ने, मौलवी मंसूर समा ते बहार वेख रहे हैं। मैं कहा जी की? अल्लाह बूंदाबांदी कर रहा है अपनी रहमत दी, इस वास्ते कि इन्हें कुरान दी बूंदाबांदी मजमिया ते कीती, अज रहमान ने रहमत दी बूंदाबांदी कर दी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह पाक ने शुहदा नू बड़ा मकाम अता फरमाया, और सीरत शाफ़े माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल बात याद आई, शहीद भी क़यामत वाले दिन सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा। मैं सदके जावां मेरे दोस्तों, वो छोटे छोटे बच्चे जेड़े बचपन दे अंदर फौत होए वो भी माँ बाप वास्ते सिफारिश करनगे, हाफिज़े कुरान भी सिफारिश करेगा, मगर सब तो बड़ी जेड़ी सिफारिश ते शफात होएगी वो अहमद मुजतबा वाली होएगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली होएगी। गूंज पा के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तुहानू गल सुनान लगा वो सुनिया, हक की राह पे चलना कब मामूली है, इस रस्ते में कदम कदम पे सूली है, वो पहुंचेगा कब इस्लाम की मंजिल तक, जिसके फिक्र की घोड़ी लंगड़ी लूली है, जिसके फिक्र की घोड़ी लंगड़ी लूली है। मुनाफिक है जो शुहदा के मुखालिफ है, मानो या ना मानो बात असूली है। मेरे शहर गुजरांवाला दे लोगों अगले लफ्ज सुनना जरा तो जो दे नाल सुनिया जे, शहादत देते हैं अल्लाह बहादुरों को, बुज़दिल समझते हैं ये गाजर मूली है। अल्लाह शहीदां दियां कब्रां नूं जन्नत दे बगीचे बना दे। आखो मिल के आमीन। लो जी हुण अपने शहर दे अंदर आने वाले मेहमान नूं दावत दईए ते आखिरी मैं गल करां, मेरे पीर दी शान निराली है, मेरे पीर दी शान निराली है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, मेरे पीर दी शान निराली है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, मेरे पीर दी शान निराली है। यासीन, मेरे पीर दी शान निराली है, मेरे पीर दी शान निराली है। सरदार है सारे नबियां दा, ओदे मोढे ते कमली काली है, साडे पीर दी शान निराली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर। साडे पीर दी शान निराली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. ساڈے پیر دی شان نرالی ہے اور جنہ نہ منیا رہبر سونا او ایمان تو بے ایمان خالی ہے. ساڈے پیر دی شان نرالی ہے. لا جد مڑ اے شیر پڑھنا نا تو سارے ہیں جو ہاتھ کر کے ایک باری سبحان اللہ کہنا تڑپ جایا جے. اور جنہ نے منیا مدنی سونا, جنہ نے منیا رہبر سونا, اے امت نصیباں والی ہے. ساڈے پیر دی شان نرالی ہے. ساڈے پیر دی شان نرالی ہے. حکم نبی دے کولی فیلی پھل گلاب نے وانگ چمبیلی. حکم نبی دے کولی فیلی پھل گلاب نے وانگ چمبیلی. باغ محمدی رونق لائیاں, خوشبو جنت والی, خوشبو لذت والی ہے. ساڈے پیر دی شان نرالی ہے. انشاءاللہ باقی گلاں مولانا محمد عبداللہ نثار ننگی تلوار انہاں دے کل مرکز دے اندر انشاءاللہ باقی باتاں کریں گے. ہن مولانا بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی دا خطاب سنو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.